So good morning mga kaswertres no og we are back na pud no para maghatag og mga guides pobol sa inyo guys. So today is August 29, 2023 no. So maghatag na pud ta og guides probable no. So atong pasakay karon guys no. Atong pasakay or guide no. Mayroon po ako ditong pasakay zero. So tanong ko po sa inyo guys, ano po yung pasakay zero nyo dyan? I-comment nyo dyan sa baba guys dahil tanaw na ko na guys no. So ito po yung pasakay zero guys, pwede niyo ni all guys no. Pwede niyo ni all sa last two no. Pero ako yung best 3 ano no, ani no 07 og 01 og 30 guys. So man akong best 3 guys kung gusto mong pamaris. Na ako'y pamaris diri na 890 no. So 890 always play rambolito kita guys no. So ito po yung pamaris guys or pasakay zero. So dito maglangan guys, let's go. So first combination natin guys sa pasakay zero ang mayroon po tayo dito ng 670 guys. So syempre 670, 706 at saka 067 no. So always play rambolito kita guys no. Ay pud mo kalimot og syndicate no basin himulig 970 no. So ito po ating first combination guys. So disclaimer lang kita guys no. Guides and tips sa gini ako matag sa inyo no. So wala ko nagpasalig sa inyo nga muda og ta guys no kay ang uban dili kasabot no. Dili kasabot og guides and tips guys. So second combination natin guys na mayroon pa sa kay zero, mayroon po ako ditong 018. So 180 at saka 801 no. So ito po yung aking second combination guys. Always play rambolito kita no. So 018 guys, 180, 801 ito po yung second combination. So last combination na ta guys no. So last combination natin guys, mayroon po ako ditong syempre mayroon po ako ditong 430 guys no. 430 304 043 no. So ito po yung aking last combination guys. Always play rambolito kita no. Og atong pa-maintain guys no, ikatudis na karon. Atong pa-maintain nga maintain na to nga kuan no. Maintain na to guys nga kuan no 625 no. 625 256 padayon gyapon nyo guys no. 562 always play rambolito no. Si katudis na karon guys no. Ikatudis na ugma last na to ugma no. So ito lang po guys yung ating update ngayong araw no. So ma-update ko niya angle guide guys no sa mga ganahan na mag-angle. So bago ta mag-end guys, binilis ako yung isa ka like ug subscribe no. Isa ka like guys ug subscribe. Mora gid ako nagpangayo sa inyo guys. Like ug subscribe ug pakihit lang po ang notification bell para ma-update mo sa atong kombinasyon adlaw-adlaw no. So yun lang po guys. Bye-bye.